नमस्कार दर्शक बंधु आज अगस्ट मास 8 तारिख शुक्रवार आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु। आजिठू लागू हब ट्रंप को 25% टारिफ। अगस्ट 27 रु लागू हब अतिरिक्त 25% टारिफ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे पुणी शुल्क बोमा फिंगिछंती। भारत उपरे अतिरिक्त 25% शुल्क लगाइबाकू घोषणा करिसंती अमेरिका राष्ट्रपति। एही वृद्धि घोषणा फलरे भारत उपरे अमेरिकार टारिफ 50% होईछि। अमेरिका कहिछि रूस रु भारत तेल आमदानी करुथबारु जवाब रे एभଳି निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 2 खंडपड़ा गडराजा उपबाचस्पति तथा पूर्वतन मंत्री विभूति भूषण सिंह मर्दराजଙ୍କ परलोक। भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था तांकर देहांत होईछि। से हृदरोग पीड़ित होई किछि दिन हेब असुस्थ थिले। मृत्यु बेलकू तांकू 70 वर्ष होइतिला। नंबर 3 मोबाइल लाइट रे रोगी देखिले डाक्तर। पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय काजुआलिटी देखा मिलूँ एभली अव्यवस्था। बुधवार प्राय अपराह्न 5टा कोटी हठात लाइन कटि जाइतिला। एहार किछि विकल्प नथिबारु रोगी और सेमानकर संपर्कीय माने मोबाइल टॉर्च पकाइथिले। एही आलुआरे डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन लिखिथिले। नंबर 4 पटामुंडाई छात्री आत्महत्या घटना रे एक्शन। एएसआई शैलेन्द्र नारायण पलें को बदली निर्देश। पटामुंडाई छात्री आत्महत्या घटना रे एक्शन। ग्रामांचल थाना एएसआई शैलेन्द्र नारायण पलें को बदली निर्देश। जिला पुलिस मुख्यालय को बदली कले केन्द्रापड़ा एसपी सिद्धार्थ भट्टारिका। घटनार निरपेक्ष तदंत पर बदली करा जाइछि। नंबर 5 आम बस दुर्घटना रखा नुआ योजना करिछि कैपिटल रीजन अर्बान ट्रांसपोर्ट। एणिकी ड्राइवर पाख सीट्रे अधिकारी सप्ताह को 2 दिन बसी यात्रा करिवे। यात्री अभियोग शुणिबे। एने नोटिस जारी करा जाइछि। एही क्रम रे खोद क्रूटर परिचालना निर्देशक डॉक्टर हरुमाला नायक बस रे बसी यात्रा करने सह यात्री सुविधा बुझिबे। नंबर 6 हु होई बढुछि कंचामाल दर। शेष निश्वास गणुछि हस्ततंत्र कला। हजिबाकू बसिलाणी धड़ा पथर शाढ़ी। बुणाकार आत्मा कांदुछि। शेष निश्वास गणुछि हस्ततंत्र कला। कंचामाल दर हु होई बढ़ुछि। सरकार योजना तो कारीगर ठारू योजना दूर रे। जीआई मान्यता मिली सरकार सहयोग किंबा आंतरिकता नाही। खोर्धा जिला धड़ापथर गाँव रे निज बाप अजा अमलर कौलिक वृत्ति को बंचाई रखा बेस उद्यम करुछंती हाथ गणति बुणाकार। नंबर 7 ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला। 2 जन को 2 दिनिया रिमांड रे नवापाई कोर्ट अनुमति देले। अभियुक्त जतिन महाराणा और विजय मिश्र को 2 दिनिया रिमांड पाई कोर्ट देले अनुमति। उभय को क्राइम ब्रांच 2 दिनिया रिमांड रे नेबे। आसंता 11 और 12 तारिख एही 2 दिनिया रिमांड रे आसिबे 2 अभियुक्त। नंबर 8 बैंकॉक रु मुंबई विमान बंदर रे पहुंची जड़े यात्री ट्रॉली बैग रु 14.5 कोटी टंका मूल्यर 14 किलोग्राम रु अधिक हाइड्रोपोनिक बीडी जबत करा जाय। कस्टम अधिकारी यहाकू जबत करिथिबा सूचना देइछंती। से कहिछंती बुधवार सकाळे मुंबईर अधिकारी विमान बंदर रे कमिशनरक द्वारा मादक पदार्थ विरोध में अभियान चली। नंबर 9 अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत विरोध में टारिफ युद्ध को तीव्र करिथिबार दिनक परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ वार्ता देई कहिसंती जे भारत केबे भी तार चाषी और मत्स्यजीवी मानक सह आपस करिबो नाही। प्रधानमंत्री कहिसंती जे तांकू एथिपाई व्यक्तिगत भावे बड़ मूल्य देबाकू पड़ी पारे किंतु सेथिपाई से प्रस्तुत अछंती। नंबर 10 दूर को नुहे एणिकी घर पाखकू हेब बदली। शिक्षकों को बड़ उपहार देले सरकार। बिहार विधानसभा निर्वाचन आसुछि। एही निर्वाचन रे पूर्वरु प्रत्येक दल प्रस्तुति जोरदार करिसंती। एही समय नीतीश कुमार बिहार निर्वाचन पूर्वरु शिक्षकों पई एक बड़ घोषणा करिसंती जे तांको एक्स हैंडल पोस्ट करी कहिसंती जे शिक्षा विभाग द्वारा संप्रति करा जाइथवा शिक्षकों स्थानांतर संपर्क में विभिन्न सूत्रु परामर्श मिलुछि। एहार समीक्षा करिबा समय रे मो शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश देइछि जे जेउ शिक्षक मानकर आंत जिला स्थानांतरित संपर्क में समस्या अछि सेमानकु 3टी जिलार विकल्प देबाकू कुहाजिबो। तापरे सेमानकु केवल सही जिला रे ही नियुक्ति दियाजिबो। नंबर 11 जम्मू काश्मीर सरकार 25टी पुस्तक को निषेध घोषणा करिसंती। एथिरे बुक रो विजेता अरुंधति रॉय एवं सांविधानिक विशेषज्ञ एजी नुरानी पुस्तक अंतर्भुक्त। एही पुस्तक गुड़िक जबत करने निर्देशनामा जारी करा जाइछि। गृह विभाग द्वारा जारी एक निर्देश रे कुहा जाइछि जे सरकार को दृष्टि को आछि जे किछि साहित्य जम्मू काश्मीर मिथ्या कहानी एवं विच्छिन्नतावाद को प्रचार। नंबर 12 मंत्री एवं अधिकारी स्कूल जाई सेठारे जांच करिबा एक साधारण कथा किंतु उत्तर प्रदेश सरकार जड़े मंत्री स्कूल रो अवस्था मूल्यांकन करिया पई
ସେଠାରେ 15 ଘଣ୍ଟା ରହି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କପି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଏମ୍ପି ଶଶି ଥରୁର ଏକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଆମ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 14 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଜବରଦସ୍ତ ଝଟକା, ଟାରିଫ୍ ବମ୍ ଭିତରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ପୁତିନ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଡୋଭାଲ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଫ୍ୟାକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ପୁତିନ ଗସ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ମହାଭିଯୋଗ ସୁପାରିଶକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମା, ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଜି ମସିହଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହି ଅଦାଲତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ବିହାରୀ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଏହି ବିହାରୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ବିହାରରେ ଆବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେହି ଜଣେ ବିହାରୀ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ଏପରି ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 25ରୁ ଅଧିକ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଖୁଲମଖୁଲା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କୁକୁର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଘଟଣାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 22,896 କର୍ମଚାରୀ। 10ଟି ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ 22,896 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 8,358 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ନମ୍ବର 19 ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋହତ୍ୟା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବନି ଗୋହତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଉ ସେଲ୍ଟର ଆକ୍ଟ 1960 କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଶୁଣାଣିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଚାଲାଣ ଏବଂ ଗୋହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ, ବିଳମ୍ବ କଥା କହିବାରୁ ମହିଳାକୁ ହାଣିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଧାରୁଆ କଟୁରୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ଚୋଟ ପକାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବ କଥା ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଡେଲିଭରି ବୟ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।